Hallelujah, 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 hallelujah। पिता और पुत्र एवं पवित्र आत्मा का नाम रे आमेन। जीसु को नाम रे समस्त को जय जीसु। आसंतु मोर प्रिय भाई बहन माने आज आम फेब्रुआरी मास 2 तारिख एवं 2025 वर्ष आम पदार्पण करूँ। आज मंदिर रे प्रभु जीशुंकर समर्पण पर्व आम पालन करूँ। प्रिय प्रभु लोक मैंने आज प्रथम पठन प्रवक्ता मालाखी 3 अध्याय 1 ରୁ 4 पद एवं हिब्रू 2 अध्याय 14 ରୁ 18 पद एवं आज पवित्र सुसमाचार साधु लूक 2 अध्याय 22 ରୁ 40 पद पर्यंत। आज आम जदि देखा पाइबा प्रथम पठन रे प्रभु हठात मंदिर रे उपस्थित हेबे बोलिकी प्रवक्ता मालाखी कहती। तांकर उपस्थित एक भयंकर किए तांको देखि पारिबो, किए तांकर आगमन रे किए साक्षात करि पारिबो, कारण तांकर आगमन एक भयंकर रक्षक सोना को जेपरि परिष्कार करिवे निया तुल्य, रूपा परिष्कार करिवे चकचक होइके देखा जीव, ठीक सेही बोली तांकर आगमन रे परिष्कार करिया पे से आगमन करिवे। हालेलुया। मो पे माने आज पवित्र सुसमाचार जदि आमे सुनिबा को पाउछु जे प्रभु जीशु को जेते अष्टम दिन रे समर्पण करूछंती मारिया एवं जोसेफ जीशु को नेकी, सही समय विधि विधान रे नियम थिला जहाँ मात्यु 5 और 17 पद जदि आपण माने देखिबे से तांकर व्यवस्था लोप करबा को न आसी बरं ताहा सफल करबा का आछंती। विधि विधान कोन थिला जे जणे पिला जते बेले जन्म हेबो तांको से माने कोन करथिले मंदिर को नउतिले। ठीक सेही बळी मोसा लिखिथिबा लेव्य ग्रंथ रे एही पर लेखा अछि 12 अध्याय 2, 3, 4 एवं 8 पद जदि आम पढ़ा नीति नियम से लिखा अच्छे कौन कौन से व्यवस्था रे तुम्हें इस्राएल संतान गण को कह जदि कौन सी स्त्री गर्भधारण कर पुत्र प्रसव करे तेबे से स्त्री रज धर्मर असुचिता समय परिपूर्ण परी से 7 दिन पर्यंत असुचि रहिबो। तहु अष्टम दिन रे बालकर पुरुषांग चर्मर छेदन हेबो। जय जीशु। हालेलुया। मसांकर विधि विधान बा जिहुदी मानकर प्रथा अनुसार से माने कोन करथिला आज अष्टम दिन रे प्रभु जीशु को से माने कोन करूछंती सुन्नत करूछंती जहाँ पुरुषांगर चर्म छेदन करा जाउछि। आज जीशु को मते ठीक से हे बोली मसांकर विधि विधान अनुसार करा गला। एवं जदि पुओ पिला जदि जन्म हुए तेबे से माने कौन करथिले से समय 33 दिन से कौन करले असुचि अवस्था रे रहथिले। एवं जदि कन्या संतान जन्म हेबो से 66 दिन पर्यंत से मध्य 66 दिन पर्यंत असुचि अवस्था रहबो। से समय तांकर गुटे नियम थिला कौन सी पवित्र वस्तु छुइबो नाही किबा पवित्र स्थान रे प्रवेश करिवो नाही, एही बळे नियम थिला। एवं ए नियम अनुसार 8 पद जदि आपण माने देखिबे मात्र जदि से मेष वस्त्र आनिबा को असमर्थ हुए तेबे से 2 कपत अबा 2 पाराछुआ नहीं तहिरु गोटे को होम बलि रूपे और अन्यटी को पापार्थक बलि रूपे उत्सर्ग करिवो। पुनि याजक ताहा निमंते प्रायश्चित करिवो तहिरे से सूची हेबो। जहाँ पुरातन नियम रे तांकर व्यवस्था पुस्तक लिखा जाइतिला जहाँ आपण माने जदि आज सुसमाचार लूक 2 अध्याय 24 पद रे ताहा देखिबा पाइबे प्रभु जीशु को मंदिर रे समर्पण करबा समय से माने कोन करने जाइतिले 2टी गुगु बा पाराछुआ नै कि से माने मंदिर को जाई अछंती। जीशु उनको जेते बेले समर्पण करूछंती जणे व्यक्ति सेठी आसुछंती से एमिति जणे व्यक्ति आत्मा को द्वारा से चालित होतले। जहाँ जदि आपण मान देखिबे आत्मा आत्माकर कथा म आपण मान कहिबी जेते बेले एलिजाबेथ उनको मरियम साक्षात करबा को गला समय
ଏଲିଜାବେଥଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଶିଶୁଟି ନାଚି ଉଠିଲା। କାହିଁକି? କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜହନ ଆପେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ, ତାଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ନାଚିଲେ। ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଏଲିଜାବେଥ। ତାପରେ କହିଲେ, ନାରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆତ୍ମାଙ୍କର ଚାଳିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ସେ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ ତାକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗଲା 27 ପଦ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ 2:27 ପଦ, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ ମନ୍ଦିରକୁ ସେ ଆସିଲେ। ଜୟ ଯୀଶୁ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ସିମିୟନ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୋଳରେ ସେ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି 30 ପଦରେ, କାରଣ ମୋର ନେତ୍ର ତୁମର ପରିତ୍ରାଣ ଦେଖିଅଛି, ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ଚକ୍ଷୁ ଯୁଗଳ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଖିଅଛି ବୋଲି ସେ ଆନନ୍ଦିତ କରନ୍ତି, ଗର୍ବ କରୁଛନ୍ତି, ଗୌରବ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ତାହା ଏହି ସମୟରେ ହାନା ବୋଲି ଗୋଟେ ନାରୀ, ଯିଏ ଆସେର ବଂଶର ପନିଏଲଙ୍କର କନ୍ୟା, ସେ 7 ବର୍ଷ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ରହିକି ବିଧବା ହେଲା ପରେ ସେ 84 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ସେଠି ସେ ରହୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସିମିୟନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଜେରୁସାଲାମର ମୁକ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କହି ପ୍ରଚାର କଲେ, କାରଣ ପରିତ୍ରାଣ ଆସିଅଛି, ପରିତ୍ରାଣ ଆସିଅଛି। କେଡ଼େ ଯେ ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ମୋ ପ୍ରିୟମାନେ। ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, କାରଣ ସେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବେ। ପ୍ରେରିତ 4:12 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ, ସେଟା ହେଲେ, ଆକାଶ ତଳେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ନାମ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ପରିତ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ହେବେ ଏକମାତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମ। ସେଇ ନାମ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବ। ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ହେଉଛି ଆମମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବା। ଯାହା ଜହନ 17:3 ପଦରେ ଯୋଉଟା ଲେଖାଯାଏ, ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ହିଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆମର ସମସ୍ତ ମନୋପ୍ରାଣ ଦେଇ ଆସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପିତା, ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଜୟ ଯୀଶୁ।